اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کیا محبت اور انتقام کی کہانیاں نسلوں تک چل سکتی ہیں؟ اور یہ جو ہم سنتے ہیں، جن پریوں، ناگوں کی داستانیں، کیا ان میں صرف تخیل ہوتا ہے یا کوئی آم، گہری حقیقت بھی چھپی ہوتی ہے؟ بالکل. آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کی تہوں میں اترنے والے ہیں، ایک ایسی کہانی جس میں غربت ہے، محبت ہے، جادو ہے، اور ایک ایسا انتقام ہے جو پورے 20 سال تک سلگتا رہا۔ جی، اور اس کہانی کے مرکز میں ہے ایک بہت ہی غریب لیکن کمال کی ہنرمند درزن مریم. اچھا۔ پھر ہیں اس کے بیمار والد نور الدین، اور پھر ان کی زندگی میں ایک طوفان کی طرح آتا ہے ایک پراسرار، گہری سبز آنکھوں والا اجنبی. واہ! کہانی کا جو ماحول ہے نا، وہ بھی بہت دلچسپ ہے. ایک طرف ایک چھوٹا سا گاؤں، دوسری طرف ایک عالیشان حویلی، اور ان کے بیچ طبقاتی فرق کی ایک بہت گہری کھائی ہے. تو آج ہم صرف یہ کہانی سنائیں گے نہیں، بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے مطلب تلاش کریں گے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سیدھی سادی نظر آنے والی لوک کہانی ہمیں انسانی فطرت، سماجی ناانصافی اور محبت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ بالکل. تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے مریم کی زندگی کی حقیقت سے۔ وہ گاؤں کی سب سے بہترین درزن ہے، اتنی ماہر کہ زمیندار کی بیگم بھی اپنے خاص جوڑے اسی سے سلواتی ہیں۔ جی، لیکن اس ہنر کے باوجود اس کے گھر میں ہر وقت پیسوں کی تنگی ہے. بیمار والد کی دوائیاں ہیں، چھوٹے بھائی سہیل کی پڑھائی، سب کچھ اسی کے کندھوں پر ہے. اور یہی ذمہ داریاں اسے حویلی کے دروازے تک لے جاتی ہیں، اپنی محنت کے پیسے لینے۔ بالکل. اور وہاں جو منظر ہے وہ اس کی غربت اور زمیندارنی کی امارت کے فرق کو بہت واضح کر دیتا ہے. کیسے؟ زمیندار کی بیگم اس سے گھنٹوں انتظار کرواتی ہے اور پھر بڑے طنزیہ انداز میں کہتی ہے، اس بار بہت دیر کر دی تم نے. جبکہ کپڑے تو اس نے وقت پر دیے تھے۔ جی، 2 دن پہلے ہی تیار تھے. یہ رویہ صرف اس کی بے وقاریت دکھانے کے لیے ہے. صحیح۔ یہ تو بہت عام ہے، خاص طور پر ایسی کہانیوں میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امیروں کا غریبوں کے وقت اور محنت کو کچھ نہ سمجھنا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ صرف پلاٹ ڈیوائس نہیں ہے، یہ کہانی کی بنیاد ہے. یہ واقعہ مریم کی بے بسی کو قائم کرتا ہے. یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اس کے پاس ہنر تو ہے لیکن طاقت نہیں. اور جب طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے تو کہانی میں اکثر کوئی مافوق الفطرت طاقت انصاف کرنے کے لیے آتی ہے. یہیں سے اس کہانی کا سٹیج سیٹ ہوتا ہے. اور وہ سٹیج واقعی بڑے ڈرامائی انداز میں سیٹ ہوتا ہے۔ جب مریم انتظار کر رہی ہوتی ہے، حویلی میں اچانک افراتفری مچ جاتی ہے۔ جی، مالی چیختا ہوا آتا ہے کہ اس نے لان میں ایک بہت بڑے اچھا دھاری ناگ کو دیکھا ہے۔ یہاں پر اچھا دھاری ناگ کی اصطلاح بہت اہم ہے. ہماری لوک کہانیوں میں یہ صرف ایک سانپ نہیں ہے نا. نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا دھاری کا مطلب ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی روپ دھار لینے والا. یہ کردار اکثر انصاف، قدرت کے انتقام اور ایسی محبت کی علامت ہوتا ہے جو انسانی اصولوں سے بالا تر ہو. تو جب یہ کردار کہانی میں آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اب معاملہ انسانوں کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ بالکل. واہ! تو اس ہنگامے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیگم صاحبہ نے مریم کو پیسے دیے بغیر ہی ٹال دیا۔ جی، اور اسے اپنی پڑوسن سے ادھار مانگنا پڑا. ایک طرف حویلی میں ایک ناگ کا خوف ہے اور دوسری طرف مریم کے گھر میں بھوک کا. اور کہانی کی خوبصورتی دیکھیں کہ حویلی والے جس ناگ سے ڈر رہے ہیں، اسی رات وہ ناگ ایک بالکل مختلف روپ میں مریم کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. ہاں، رات کو طوفان آتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے اور سامنے ایک زخمی خوبصورت نوجوان کھڑا ہے جس کی آنکھیں گہری سبز ہیں اور اس کے کپڑے خون میں بھیگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، لوگوں نے مارا ہے لیکن میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں انتقام صاف جھلک رہا ہے۔ اور یہاں کہانی کا ایک بہت اہم موڑ آتا ہے، رحم دلی کا. مریم کے پاس خود کھانے کو پورا نہیں ہے. وہ ایک اجنبی، ممکنہ طور پر خطرناک شخص کو گھر میں پناہ کیوں دے؟ صحیح بات ہے۔ لیکن وہ دیتی ہے. وہ اس کی مرہم پٹی کرتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے. اس کا یہ ایک فیصلہ جو خالصتاً انسانی ہمدردی پر مبنی تھا، آگے چل کر اس کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے. یہ بہت گہری بات ہے۔ تو وہ نوجوان اس سے کچھ دن چھپنے کی جگہ مانگتا ہے اور مریم مان جاتی ہے، لیکن صبح وہ غائب ہوتا ہے. غائب؟ اور صحن میں سانپ جیسے عجیب و غریب نشانات ہوتے ہیں. اچھا۔ اور ان نشانات کو دیکھ کر اس کا باپ نور الدین
वहम में मुब्तला नहीं होता, वो उन्हें पहचान लेता है। ओह, जब वो कहता है एक दिन तो उसे लौटना ही था, तो हमें पता चलता है कि वो उस राज का हिस्सा है जो मरियम से छुपाया गया है। एक मिनट, तो उसका वालिद सब कुछ जानता था लेकिन उसने अपनी बेटी को अंधेरे में रखा? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बाप का खौफ हो सकता है ना? शायद वो इसे उस खतरनाक हकीकत से दूर रखना चाहता था जिसने उसकी अपनी जिंदगी तबाह कर दी थी। वो एक टूटा हुआ इंसान है जो माजी के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी खामोशी उसके किरदार की पेचीदगी को जाहिर करती है। वो बेबस है। ठीक है, तो उस अजनबी की खुफिया मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। वो रात को आता है और सुबह होने से पहले चला जाता है। जी, और उन्हीं मुलाकातों में वो अपनी मोहब्बत रूपा का जिक्र करता है, जिसकी आंखें बिल्कुल मरियम जैसी थी। बिल्कुल। रूपा का जिक्र सिर्फ एक रोमानवी पहलू नहीं है, ये उसके इंतकाम को एक वजह देता है। अच्छा। वो सिर्फ एक खूनखार अफरीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा आशिक है जिससे उसकी मोहब्बत छीन ली गई थी। इससे उसका किरदार ज़्यादा हमदर्दाना हो जाता है। और मरियम को भी उसमें अपनायत महसूस होने लगती है। जी, क्योंकि वो दोनों ही किसी न किसी तरह दुनिया के सताए हुए हैं। और हर मुलाकात के बाद सुबह सहन में वही सांप के निशानात, जो नूरुद्दीन के शक को यकीन में बदल रहे थे कि उनके घर आने वाला मेहमान कोई आम इंसान नहीं है। और फिर कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। जी, जब गांव में ये खबर फैलती है कि जमींदार ने नाग को पकड़ने के लिए एक बहुत माहिर स्पेरे को बुलवाया है। और वो स्पेरा सीधा मरियम के घर पहुंच जाता है जमींदार के साथ। जमींदार गुरजता है, नूरुद्दीन, तूने इस नाग को इस घर में छुपा रखा है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है और यहीं पर माजी के सारे पर्दे उठना शुरू होते हैं। तो यही नूरुद्दीन अपनी खामोशी तोड़ता है। जी बिल्कुल, वो बताता है कि ये मामला आज का नहीं बल्कि 20 साल पुराना है और वो खुद एक बहुत बड़ा स्पेरा था। क्या? ये तो बहुत बड़ा इंकिशाफ है। तो 20 साल पहले आखिर हुआ क्या था? नूरुद्दीन बताता है कि जब ये हवेली नई नई बनी थी तो उसके अहाते में एक नाग जोड़ा रहता था। अच्छा। वो किसी को तंग नहीं करते थे, अपनी दुनिया में मगन थे, लेकिन जमींदार ने उन्हें मारने का हुक्म दिया। यूं तक पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी ये सिर्फ एक सांप को मारने का मामला नहीं था, ये फितरत के एक उसूल को तोड़ने के बराबर था। बिल्कुल, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत के नशे में ये बात नहीं मानी। उसके आदमियों ने नूरुद्दीन को अगवा किया। नूरुद्दीन को? जी, और जबरदस्ती उससे बेन बजवाई। बेन की आवाज सुनकर वो नाग जोड़ा बाहर आ गया। उफ। जैसे ही वो बाहर आए, हवेली के आदमियों ने बेरहमी से नागिन को मार डाला। नाग जख्मी हालत में वहां से भाग गया। ये तो बहुत जालिमाना है। तो ये नौजवान वही नाग है जो 20 साल से इंतकाम की आग में जल रहा था। जी। और जिस बात ने नूरुद्दीन को माजूर किया वो भी उसी ने। हाँ। नूरुद्दीन बताता है कि कुछ साल बाद उसे उसी नाग ने डसा था। जहर ने उसकी जान तो नहीं ली, लेकिन उसकी टांगें हमेशा के लिए बेजान कर दी। लेकिन एक मिनट, क्या नाग का नूरुद्दीन को डसना इंसाफ था? नूरुद्दीन तो मजबूर था। जो भी इस वाक़े में शामिल था वो मुजरिम था। ये इंतकाम और इंसाफ के दरमियान की जो बारीक लकीर है ना, उसको दिखाता है। सही कह रही हैं। इंतकाम अक्सर अंधा होता है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद इसी रात वो नौजवान आखिरी बार मरियम से मिलने आता है और कहता है कि उसका इंतकाम पूरा हो गया है। जी, अब मैं जा रहा हूँ। मरियम उसे रोकना चाहती है, उसके दिल में उसके लिए जज्बात पैदा हो चुके हैं, लेकिन वो जानती है कि ये नामुमकिन है। और फिर नूरुद्दीन सामने आ जाता है और उसे अच्छाधारी नाग कहकर पुकारता है। अब राज खुल चुका है। इस आखिरी मंजर में बहुत गहराई है। नाग अपनी असलियत तस्लीम करता है, लेकिन वो नूरुद्दीन से नफरत का इजहार नहीं करता। अच्छा। वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे बचाने की कोशिश की थी। वो अपनी गलती पर अफसोस भी करता है कि उसने नूरुद्दीन को डसा था। वाह, ये एक कमाल का लम्हा है। एक माफूकुल फितरत मखलूक पछतावे का इजहार कर रही है। जी, ये उसे एक मुकम्मल विलन बनने से रोकता है। और फिर वो मरियम की मेहरबानी का बदला चुकाने की बात करता है कि जाते जाते वो उनके घर में एक चीज छोड़कर जा रहा है। और फिर वो सांप की शक्ल इख्तियार करके हमेशा के लिए चला जाता है। और अगली सुबह खबर फैलती है कि जमींदार को सांप ने डस लिया है और वो मर गया है। 20 साल पुराना इंतकाम मुकम्मल हो चुका है। कुदरत ने या नाग ने अपना हिसाब बराबर कर लिया।
بالکل. اور جو تحفہ وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ ایک بیش قیمتی ہیرا تھا. جی، ایک ایسا ہیرا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی. وہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے، والد کا علاج ہوا، بھائی کی تعلیم شروع ہوئی. اور مریم ایک غریب درزن سے شہر کی ایک مشہور بوتیک کی مالک بن گئی. تو یہ اس کی رحم دلی کا انعام تھا؟ میرے خیال میں اسے صرف ایک جادوئی انعام کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ اس کی مہربانی کا مادی نتیجہ ہے. اس کا ایک انتخاب اسے غربت سے نکال کر کامیابی تک لے گیا. لیکن کیا یہ ایک مکمل خوشگوار اختتام ہے؟ وہ کامیاب ہو جاتی ہے، امیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی شادی نہیں کرتی. یہ جیت ہے یا ایک طرح کی ٹریجڈی؟ یہ ایک بہت خوبصورت سوال ہے. میرے خیال میں یہ نہ جیت ہے نہ ہار. یہ ایک تبدیلی ہے. تبدیلی؟ جی، جب کوئی انسان مافوق الفطرت دنیا سے اتنا قریب آ جاتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہ سکتا. اس کا محبت کا معیار بدل چکا ہے. اس کا اکیلا رہنا اس غیر معمولی محبت کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے. واہ! تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہانی صرف ایک ناک کے انتقام کی نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ اس بارے میں ہے کہ کس طرح رحم دلی کا ایک چھوٹا سا عمل نفرت کے پورے چکر کو توڑ سکتا ہے. مریم کی مہربانی نے ناک کے اندر بھی نرمی پیدا کی. جی، یہ سماجی طبقات کی کہانی ہے جہاں طاقتور اپنے ظلم کا حساب چکاتا ہے. یہ انصاف اور انتقام پر ایک تبصرہ ہے. اور آخر میں یہ محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو انسان اور غیر انسان کی حدود کو مٹا دیتی ہے. تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. کیا انتقام کبھی واقعی انصاف لا سکتا ہے؟ یا یہ صرف تباہی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو مزید دکھ کو جنم دیتا ہے؟ اور محبت کی سرحدیں کہاں ختم ہوتی ہیں؟ کیا یہ واقعی کسی بھی شکل، کسی بھی وجود، یہاں تک کہ انسان اور مافوق الفطرت کے درمیان بھی پنپ سکتی ہے؟